बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm महमूद नयादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग और कुछ खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर ये है कि कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता है कि आप लोग जो है ना वो जनरल बाजवा की बहुत तारीफ़ करते थे। हम सिर्फ जनरल बाजवा की तारीफ़ नहीं करते थे, हम फौज की तारीफ़ करते थे, सब की तारीफ़ करते थे, डिफेंड करते थे। लेकिन जो है वो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक कांग्रेसी लीडर ने कहा था कि जिन्ना साहब, अब आप बड़ी मुसलमानों की बात करते हैं, पहले तो आप कांग्रेस में थे। तो जिन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा था कि जी बिल्कुल, एक वक्त था जब मैं नर्सरी में पढ़ता था। जो अब आप समझ जाएं तो ये वक्त जो इसे एवोल्यूशन कहते हैं। तो मैं तमाम बलोची भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तमाम KPK वाले भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ जहाँ जिसके साथ ज़्यादती हुई है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अपनी जान पे पड़ी है तो जो है ना वो बात समझ में आई है। पता मसला क्या है? मसला ये है कि 77 साल से ना डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना वो फौज हुक्मरानी कर रही है। सिर्फ एक साल निकाल के, एक साल क़ायद-ए-आज़म का, उस एक साल में क़ायद-ए-आज़म ने अयूब खान को तुन दिया था और अयूब खान को अपने साथ खड़ा होने से मना कर दिया था। ये वाक़या यूँ हुआ कि मुहाजिरीन की बहाली का मसला वो ज़िम्मे लगा सरदार अब्दुल रब निश्तर के। अब्दुल रब निश्तर बहुत दबंग आदमी थे और बहुत ज़बरदस्त शायर भी थे, कभी उनके शेर पढ़ें। तो उनकी मदद के लिए लगाया गया अयूब खान को, मेरे ख्याल है ब्रिगेडियर थे। तो कुछ दिनों बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने रिपोर्ट सबमिट की कि सर ये तो मेरे काम में टांग अड़ाता है और ये हर वक्त सियासत पे बात करता है, इसका क्या लेना देना सियासत से। अब क़ायद-ए-आज़म जो है वो अब्दुल रब निश्तर उनके राइट हैंड थे, बहुत प्यार था दोनों में। सरदार अब्दुल रब निश्तर क़ायद-ए-आज़म के मज़ार के सेन में दफन है, कराची में। तो उन्होंने जो है ना वो कहा कि अयूब खान को 2 साल कोई रैंक नहीं लगाना और अयूब खान को मशरक़ी पाकिस्तान भेज दें। फ़ौरन अमल किया क़ायद-ए-आज़म ने। लेकिन आपको पता है कि क़ायद-ए-आज़म जो है वो ज़िंदा न रहे। तो 77 साल, हाँ पता है उन्होंने मार्शल लॉ क्यों लगाया? जब कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा काम करवाना चाहती ना, बहुत बड़ा, तो उस वक्त जो है ना वो डायरेक्ट आज़ादी के बाद हट जाओ, ये तकल्लुफ़ भी ख़त्म करो। वरना यहाँ पे जी 77 साल से जो है वो फौज हुक्मरानी कर रही है। मैं माफ़ी मांगता हूँ बिल्कुल अपने तमाम भाइयों से। बलूचिस्तान में कोई लापता होता था, हम कहते थे जी कि वो होगा, दहशतगर्द होगा। हमने सारे चूरन इनके ख़रीदे, हमने सारे इनके जो है ना वो तराने ख़रीदे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे बात पहुँच गई है। अब ये मामला रिवर्स नहीं हो सकता। अब ये फाइनल लड़ाई है, या तो ये मुल्क लोगों का होगा या फिर ये मुल्क जो है वो जर्नैलों को होगा। इसका फैसला अब हो के रहेगा। तो मुझे मुआफ़ कर दें जो है ना वो कि मैं इनको इतना डिफेंड करता था। जर्नैलों की बात कर रहा हूँ, वो जो जवान है ना, वो जिगर हैं जो इस सर्दी में सरहद पे खड़े हैं। इनकी जो गोल्फ क्लब में जो इनकी गप्पे हैं और इसको गिरा दो, इसको लटका दो, इसको बंद कर दो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और एक और मसला आपको बताते चलूँ, इस सियासतदानों का पता क्या मसला है? नून लीग को चपेड़ें पड़ती हैं ना, PTI वाले हंसते हैं। सीधी बात है, PTI वालों को पड़ती है ना, नून लीग वाले हंसते हैं, पीपल्स पार्टी वाले हंसते हैं। ये जब तक एक नहीं होंगे ना, मैं एक से मुराद ये है, ये नहीं कि बिल्कुल एक हो जाएं, वो चोर उचक्के हैं। यानी किसी मिनिमम एजेंडे पे जो है ना ये आइन बना दें, आइन में तरमीम कर दें कि जी अब ये इनकी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस एक जो है ना वो लाइन पे ये मुत्तहद हो जाएं। बहरहाल मैंने ये जो है ना वो करनी थी, अपनी सफाई देनी थी। तो ये मैं माफ़ी का जो है वो तलबगार हूँ। हम तारीफ़ें करते थे। उसके बाद मेलसी में इमरान खान ने खिताब किया था। असल में बाद में मामला जो है ना वो क्लियर होते हैं ना। चले मेलसी का जलसा आपको याद नहीं होगा, आपको ये तो याद होगा कि इमरान खान ने एक जलसे में कहा था हम कोई गुलाम तो नहीं। उस पर गाने बने, मीम्स बनी, बड़ा वो आपने देखा होगा। वो पता क्यों कहा था? वो अब राज फाश हुआ है कि जब यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया तो ये जो यूरोपीय यूनियन है
ان کا دھمکی آمیز خط آیا عمران خان کو کہ یوکرین کی حمایت کریں اور یوکرین کو اسلحہ بھی دیں۔ خان صاحب مکر گئے، خان صاحب نے انکار کر دیا، خان صاحب نے کہا ہم نیوٹرل ہیں۔ اور وہ جو بغلول تھا اس نے اگلے دن ایک جو ہے نا سیمینار میں کہہ دیا ہم رشیا کی مذمت کرتے ہیں۔ باجوہ نے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ جو ہے نا وہ نیوٹرل، اور اس نے پیغام دیا جلسے میں کہ ہم کوئی غلام تو نہیں۔ یہ یورپی یونین کا خط آیا تھا کہ جی یوکرائن کی جو ہے نا یا یوکرین کی حمایت کریں۔ یہ ایک راز فاش ہوا ہے۔ اس کے بعد اب اسلام آباد میں خبر گرم یہ ہے کہ یہ رجیم چلا گیا نا، یہ اس والا، بلکہ حکومت جائز حکومت تھی بائیڈن کی، تو کئی خفیہ معاہدے منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، ایک پکا پکایا ٹوٹ ہے ان کا سید طلعت حسین، اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے بائیڈن کے ساتھ کیا کیا معاہدے کیے، چاہے وہ یوکرین کو اسلحہ بیچنے والا ہو کہ ہم یہ کریں گے اور آپ ہر ظلم پہ چپ رہیں گے۔ اس نے پہلے ٹویٹ کر دیا ہے ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ٹرمپ تو بالکل کتے کی طرح سمجھتا ہے بائیڈن کو کہ جی بائیڈن نے میرے ساتھ سب کچھ کروایا۔ تو کئی خفیہ معاہدے جو ہے وہ منظر عام پہ آ سکتے ہیں، جس میں سائفر بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ طلعت حسین نے ٹویٹ کر کے پہلے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد گنڈاپور جو ہے نا، وہ جو بھی جیل میں ملنے جاتا ہے نا، تو وہ گنڈاپور اس کو کہتے ہیں کہ باہر آ کر آپ نے کہنا ہے کہ عمران خان کا گنڈاپور پر مکمل جو ہے نا وہ اعتماد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، گنڈاپور نے جو ہے نا وہ قید کاٹی، گنڈاپور نے جلاوطنی کاٹی، گنڈاپور نے جو ہے نا وہ گنڈاپور کے گھر نقصان ہوا، جو ہے نا گنڈاپور کے جو ہے نا وہ گھر چھاپے پڑے، گنڈاپور کے بال کاٹ دیے گئے۔ لیکن جب گنڈاپور جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بنے نا، تو تھوڑے سے گنڈاپور جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے، ذرا بھائی لوگوں کے ساتھ دعا سلام یہ وہ اچھے فنشر نہیں ہیں۔ فنشر آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ جو ہے نا وہ سینٹر لائن سے بال لیں اور ڈی میں آ کر آپ گول نہ کر سکیں۔ گنڈاپور کا یہ معاملہ ہے، جتنے احتجاج انہوں نے لیڈ کیے، جلسے لیڈ کیے، بہرحال آج کل وہ یہ کہتے پائے ہیں، کیونکہ آج 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے گنڈاپور کے ساتھ عمران خان کی، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملاقات خوشگوار نہیں تھی۔ پھر عمران خان بہت مشکل آدمی ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے عمران کو قائل کرنا اور عمران سے بات کرنا اٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر آ کر کہیں کہ عمران خان گنڈاپور سے جو ہے نا وہ خوش ہیں، لیکن میں گنڈاپور کو یہ بتا دوں کہ اگر عمران خان نے جس دن آپ کو ہٹانا چاہا نا، علی امین گنڈاپور صاحب ویری آنریبل، تو وہ دن آپ کا آخری ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ صوبہ آپ کا ہے، آپ پختون ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آج آپ کا آخری دن ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب ابھی آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ وزارت اعلیٰ انجوائے کریں، اور اگر لائن پہ آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ 31 دسمبر تک خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے۔ یہ جو کمیٹی وہ جو محلوں میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں مائیاں، اور جو ہے نا وہ مائیاں پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کمیٹی ٹوٹ گئی، پہلی کمیٹی کھا کے رولا پا رہے ہیں کمیٹی ٹوٹ گئی۔ تو خان صاحب نے کہا ہے 31 دسمبر تک کوئی کٹی کٹا نکالیں، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ پھر یہ جو ریمیٹنسز والی ہے، ویسے بھی بیرون ملک پاکستانیوں میں سے برکی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے شروع کر دی ہے، تو ہم پھر یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اور سب سے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ وزیر آباد حملہ کیس بھی معاف، عدت بھی معاف، جو کچھ 3 قاتلانہ حملے ہوئے سب کچھ معاف، زمان پارک کا گیٹ توڑا، گھر سب کچھ میری طرف سے معاف ہے، میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، ہاں کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ۔ آج ہمارے وی لاگ میں ہے، جس طرح میں نے ابھی کہا، 70 سال سے 2/3 اکثریت رکھنے والے بندے کو ایک حوالدار میجر، ہمارے فوجی بھائی سمجھتے ہوں گے کہ حوالدار میجر کیا ہوتا ہے اور ایک عوامی نمائندے کے سامنے کیا ہوتا ہے، زوردار تھپڑ اس نے جو ہے نا اس 2/3 اکثریت رکھنے والے کو مارا۔ یہ آپ کو قصہ سناتا ہوں کیونکہ تاریخ ضروری ہے، لنک کیا کریں، تاریخ ہمیں یا تو ٹھیک کر دیتی ہے یا اور خراب کر دیتی ہے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ایک سکھ نے اپنی جو ہے وہ یہ 77 سال حکمرانی
फौजियों की हम बेहतर कर देंगे। जो भी चीफ बनता है ना उसकी नज़र इस्लामाबाद पे होती है कि जी चीफ आप बन गए, अब इस्लामाबाद करीब है पिंडी से। एक सिख ने सुबह उठकर जो है ना वो बीवी से कहा कि अगर मेरे जो है ना हाथ में आ जाए ना मैं पूरा मुल्क का निज़ाम बदल दूंगा। तो सिख की बीवी ने कहा कि पहले अपनी शलवार बदल ले, रात नहीं मेरी पा के तू फिर रहे हैं। ये निज़ाम बदलने वाली बात है भाई, पहले शलवार बदल ले। बहरहाल ये आपको बताता हूँ, ये हवालदार वाला किस्सा। उसके बाद फौजी ट्रिब्यूनल, ये अदालतें नहीं हैं, ये ट्रिब्यूनल्स हैं। अदालतें होती नहीं हैं दुनिया में। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, रेलवे अपनी अदालत बना ले, इदारा है ना, रेलवे एक इदारा है। ये जो हमारे उस्ताद हैं यानी एजुकेशन, उस्ताद अपनी अदालत बना लें कि हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं वो फैसला करेंगे। डाकखाने वाले अपनी अदालत बना लें। ये गुलू शाह मेला गई कथा तुसा डिठा है, ये इत्थे तक रहे हो गुलू शाह मेला। हाँ नहीं जी हम इदारा हैं, असा अपने फैसले आप करते हैं। क्यों भाई, तुसा समान तो उतरे हो कि स्टेट विद इन स्टेट है, रियासत के अंदर एक और रियासत काम कर रही है। बहरहाल जी मजीद 60 अफराद को सजाएं सुना दी गई हैं। ट्रिब्यूनल्स, ये अदालतें हैं ही नहीं। उसके बाद शेर, फतेह अली खान, टीपू और नेपोलियन बोनापार्ट, ये आपको बताऊंगा। और उसके बाद हाकिमों, मलिक इदरीस की बेटी को सुनो। आज मलिक इदरीस का बहुत बड़ा प्रोग्राम था अटक में, बड़ा खूबसूरत जवान था, आपने देखा भी होगा। जख्मी हुआ डी चौक में और फिर शहीद हो गया 4-5 दिन बाद। अल्लाह की जो है ना वो शान है, उससे पहले वो हंस के वीडियो कॉल कर रहा है, बातें कर रहा है, फिर पता चला कि वो जो है ना फोत हो गए। मलिक इदरीस के बारे में कहा जाता है कि मलिक इदरीस ने कई जख्मी ढो ढो के एम्बुलेंस में डाले, गाड़ियों में डाले। गोली लगी हुई थी मलिक इदरीस को, लेकिन फिर वो शहीद हो गया। आज उसके घर तकरीब थी और उसकी बेटी ने पता क्या कहा है, ये असल बात है जो आपको बतानी है। उसकी बेटी ने वहां पे तकरीर की है। कहां लिखा है तुम्हारी मर्जी के लफ्ज बोलूं, कहां लिखा है तुम्हारी मर्जी के लफ्ज बोलूं, मैं अपनी सोचों के दायरे को तुम्हारे जूतों के ताबे करूं, मैं अपनी सोचों के दायरे को तुम्हारे जूतों के ताबे करूं। वो एक अफसर जो खुद सरी में खुदा बना है, वो एक अफसर जो खुद सरी में खुदा बना है, मैं उसको पूजूं और सर झुका दूं, कहां लिखा है। ये उसकी बेटी ने कहा है। क्या मिला आपको कत्लेआम करके? ये मैंने कहा ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये बहुत रगों में घुस गया। इमरान खान रगों में दौड़ता है। अब आपके बस की बात नहीं है। इमरान वो आई स्पेशलिस्ट है जिसने आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। मेरी ये आंख खराब है, बाहर आए तो मैं कोशिश करूंगा कि खान जी इतने बड़े सर्जन हो, मेरी आंख ना ऑपरेशन कर दो, शायद मुझे भी नूर मिल जाए। उसने ऑपरेशन कर दिया है। ये सुने, ये उसकी बेटी ने आज कहा है। उसने कहा जी खान के साथ हैं। मेरे बाबा कहते थे इज्जत खुदा देता है, जिल्लत खुदा देता है, रिस्क खुदा देता है, हम खान के साथ हैं। ये यानी बच्ची यतीम होने पे, अपने बाप के मरने पे उसको मुस्तकबिल को कोई नहीं पता, उसको मुस्तकबिल की मुश्किलात का नहीं पता। और फिर पता है आपको लड़कियां किस तरह होती हैं, कितनी नरम दिल होती हैं। वो लड़की कह रही है लानत है उन पर जिन्होंने गोली चलाई, लानत है उन पे जिन्होंने जो है ना वो हुक्म दिया, लानत है उनकी नस्लों पे जिन्होंने निहत्ते इंसानों को सर्दियों में धात वाली, मेटल वाली, अमेरिकन राइफलों वाली गोलियां मारी। और इन यतीमों की जो बददुआएं हैं ना, वो उनके जिस्मों में कीड़े पड़ेंगे, उनको एड्स होगा, उनको कैंसर होगा, उनको ऐसी बीमारी होगी जो कि अभी पाकिस्तान में या दुनिया में आई नहीं है। क्या मिला तुम लोगों को गोलियां मार के? ये क्यों तुम्हारे बूटों के नीचे अपनी सोचें रखें? क्यों? हजरत उमर ने फरमाया था अमर बिन आस को, अमर बिन आस ने एक गरीब अरब के बेटे को अपने बेटों के हाथों से कोड़े मरवाए थे। और वो अपने बेटे को लेके गरीब बंदा उमर के पास डायरेक्ट चला गया। ये बड़े बने फिरते हैं ना, उमर नीचे आओ। हजरत उमर बाहर आए, कहते ये देखो ये तुम्हारे मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस के बेटे ने किया है। और वही जो चाबुक था वो गरीब के बेटे के हाथ में दिया कि
कमर उधेड़ दो गवर्नर के बेटे की, और उधेड़ दी उसने। और फतेह फिर क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, सजा खत्म नहीं हुई ना। अमर बिन आस को, गवर्नर को बोरी का लिबास पहनाओ कि यह तरबियत दी है इसने अपने बेटे को कि गरीबों के साथ ये करे। और फिर अमर बिन आस को एंड पे कहा, इनकी माओ ने इन्हें आजाद जना है, तुम कौन होते हो इनको बेड़ियां पहनाने वाले। अमर बिन आस को कहा था, हु द हेल आर दे, कि अपनी इनके बूटों की जो है ना सोच के नीचे हमारी सोच दब जाए। क्यों? वजह बहरहाल ये खट्टी कमाई किया आपने। शेर की एक दिन की जिंदगी से, एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। फतेह अली खान टीपू हैदर अली का बेटा, और उसने साबित किया जब वो शहीद हो के गिरा, गद्दारों ने, बाजवा जैसों ने उसे गिराया, उसके हाथ में जो तलवार थी गोरे उसके करीब नहीं जाते थे, वो यानी कि उठ जाएगा। इमरान खान ने कहा है सारे कैदी छोड़ दें, मैं नहीं जाता, मैंने अपना लिया है जेल को, मैं बनी गाला नहीं जाता, मैं पेशावर नहीं जाता, मेरे कैदी छोड़ दें। आपको सियासत में स्पेस दी जाएगी, स्पेस दी जाएगी। ये कौन ऑफर कर रहा है? हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तबलीगी जमात से ताल्लुक है। उसी पे खड़ा है शेर की एक दिन की जिंदगी। बोनापार्ट ने कहा था, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नल इन यूरोपियन हिस्ट्री, कि अगर 100 शेर हो ना, 100 शेर, और उनकी क्यादत एक भेड़ कर रही हो, भेड़, तो वो लश्कर हार जाएगा। और अगर 100 भेड़े हों और उनकी क्यादत शेर कर रहा हो तो वो लश्कर जीत जाएगा। खान शेर है, कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। खान शेर है, खान का लश्कर जीतेगा, खान जीतेगा। क्यों? क्योंकि खान को अल्लाह पे भरोसा है। वो कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जिस तरह उसके हबीब का नाम लेता है, कहता है कि हमारे दिल में दर्द होता है। यहूदियों के गढ़ में खड़े होकर कहा अक़वाम मुत्तहिदा में, हमारा दिल दुखता है जब कोई तौहीन करता है। ये मामूली फिक्रे नहीं है, मामूली फिक्रे नहीं है, ये उसकी पहचान बन गई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वो शख्स जो नंगे पैर मदीना में चला वजीर आदम होके, आपका क्या ख्याल है उसका मुल नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। ऊपर वाले बहुत गैरत वाले हैं, ऊपर वाले मीन खुदा, जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत गैरत वाला है, वो मुल पड़ा होगा उसका। यार क्या बात है। तो उसने कहा जी नहीं जाऊंगा, बनी गाला नहीं जाऊंगा, पेशावर नहीं जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा, यहां से रिहा होके जाऊंगा, फांसी दो, गोली मारो, हाँ मेरे वर्करों को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, मैं जो है वो कोई डील नहीं करूंगा। और उन्होंने ये कहा कि जो 2025 है ना, इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह वो आज़ादी का साल होगा, और होगा। 2024 मुश्किल तरीन साल था, और था। पीटीआई के साथ क्या हुआ, इमरान खान के साथ क्या हुआ, यानी 2024 मुश्किल तरीन साल था। और 2025 जो है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को इंगेज किया जाना चाहिए सियासी तौर पे। बिलावल ने कोई दौरा नहीं किया जब वजीर खारजा रहा, अब जो वजीर खारजा बना है वो वैसे ही वजीर खजाना है, उसने कोई दौरा नहीं किया। अफगानियों के साथ नहीं बिगाड़नी, अफगानियों के साथ बिगड़ गई तो बहुत मामला ख़राब होगा, क्योंकि वो हमारे मुस्तकिल पड़ोसी हैं। बहरहाल खान साहब उसी बात पे कायम है जो फतेह अली खान टीपू ने कही थी, और वो जो कौम को बताते रहे कि मरना किसने नहीं मरना, आप बताएं किसने नहीं मरना, हर किसी ने मर जाना है। और इस शख्स ने जेल में इनके इतने इतने कद कर दिए बोनों के, ये बोने बन गए हैं, इनको समझ नहीं आती। वो मुहावरा है ना कि मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। यकीन कर इमरान को छोड़ते हैं, इमरान अरे ना 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 ना, अब मैं इधर ही ठीक हूं, अब मैं इधर ही ठीक हूं। आओ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए, आजमाओ तीर अपने और निकालो तरकश से तीर, निकालो, बनाओ इद्दत, करो गिरफ्तार बहनों को, करो गिरफ्तार वर्करों को, करो गिरफ्तार भांजे को, न मिलने दो किसी को, बत्ती बुझा दो, वो सर्दी वाली शीट काट दो, जो करना है कर लो।
تو بہرحال وہ اسی پہ ہے، ایک دن کی زندگی، مرنا ہر کسی نے ہے۔ فوجی ٹریبونلز نے 60 مزید، یہ عدالتیں ہیں ہی نہیں، قید سنا دی۔ اس میں احسان نیازی، اب دیکھیں احسان نیازی، حفیظ اللہ خان کا بیٹا، نورین نیازی کا بیٹا، عمران خان کا سگا بھانجا، اس کو بھی 10 سال قید بامشقت سنائی گئی ہے۔ لیکن آج ذرا ٹون کم تھی، بین الاقوامی دباؤ اتنا آیا ہے، پہلے ان کو جیلوں میں منتقل کیا گیا، پہلے، بعد میں فیصلہ سنایا گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ جو ایک یہاں پہ چیف جسٹس لانتی تھا، چیف جسٹس لانتی، اس کی جگہ قاضی امین الدین کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جی وہاں سے نا ان کو ڈسمس کرا لیں گے، یہ پلان بی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی، ظاہر ہے ہم نے اپنی کھڑپینچی تو رکھنی ہے، دکھانی ہے۔ آج سوال بھی ہوا کہ سر وہ جو لوگ پریس کانفرنس کر گئے، جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے نا آگے حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پتہ نہیں میرا وی لاگ سنا ہے، انہوں نے آگے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ ان کو پتہ، کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کا کیا بنا جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے۔ بہرحال جی 60 لوگوں کو سزا ہو گئی ہے، یہ بات میری لکھ لیں کہ یہ سزا سسپینڈ ہوگی، یہ یا تو ہائی کورٹ اڑائے گا یا سپریم کورٹ اڑائے گا۔ ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی، انہوں نے جتنی ہائپ کریٹ کر دی تھی، جتنے یہ چوڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ سزائیں سنانی تھیں کہ ہم ہیں۔ بہرحال جی اب ان کو جو ہے نا وہ یورپی یونین وہ دیکھے گی، ان کو امریکہ دیکھے گا، کیونکہ انہوں نے معاہدوں پہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا ہم انٹارکٹیکا یا انٹارکٹیکا میں نہیں رہتے، یا تو وہ معاہدے سائن نہ کرتے۔ بہرحال یہ سزائیں عباد فاروق کو 2 سال کی ہوئی ہے، ہمیں امید ہے کہ بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ حساب دیں گے۔ آپ اپنی درخواست اوپر دائر کر دیں۔ وہ اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے معزز جو ہے نا ویورز کو بھی کہہ رہا ہوں، وہ اشفاق بابا کہتے تھے کہ دعائیں لکھ لیا کریں۔ میرے پاس بھی ایک رجسٹر ہے، یقین کریں، میں نے اسی دن لیا تھا کہ دعائیں لکھ لیا کریں۔ وہ ہر وقت نہ اس پہ نظر پڑتی رہتی ہے اس کی۔ ایک رجسٹر لیں، اس پہ دعائیں لکھا کریں، دعائیں لکھا کریں۔ اے رب العزت مجھے بیٹا عطا فرما، لکھ دیں ڈیٹ ڈال کے۔ اے رب کریم میری روزی کھول دے، لکھ دیں۔ میرے پاس تو رجسٹر پڑا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ جی ہر وقت، وہ تو ہر شہرک سے قریب ہے، ویسے دعا مانگتے ہیں ہم، اچھی بات ہے، لیکن بس مانگ کے وہ لکھی، میرا تو آدھا رجسٹر ہو گیا، میری اتنی عرضیاں لگی ہوئی ہیں، میں نے تو بہت ساری عرضیاں ڈالی ہیں، بہت ساری عرضیاں، اور میری کئی عرضیاں پاس بھی ہو گئی ہیں، کئی عرضیاں۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، میری شادی ہوئی نا 99 میں، یعنی بس ویسے وہ ہمارا میاں والی کا مول اور یہ وہ، میں نے کہا تھا جی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دینا، پہلا وہ جو شوق ہوتا ہے ہمیں، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے، میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے، میں بازا میں بیٹا جی جو بیٹے کیڑے جڑا نے جی میرا بیٹا ہوا پہلا، عرضی پہنچ گئی تھی، انہوں نے سائن کر کے پرے ماری کہ ہمارے لیے کیا ہے یہ عرضی اس کی، لکھا کریں دعائیں، آپ دیکھیں گے۔ بابا اشفاق نے کہا تھا، بہرحال یہ عدالتیں نہیں ہیں جی، ورنہ ریلوے اپنی بنائے، استاد اپنی بنائے، پھر آپ ناراض ہوتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ آپریشن شروع ہو گیا سرچ لائٹ، 162 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان، 85 سیٹیں بھٹو۔ آپریشن سرچ لائٹ کا پہلا ٹارگٹ تھا مجیب کو گرفتار کرنا، زیڈ کے خان، اگر ذہن میں آئے نا زیڈ کے خان، اگر کتاب کبھی لینی ہو زبردست کتاب ہے، پوری مشرقی پاکستان، زیڈ کے خان، وہ لکھتے ہیں کیپٹن ہے، وہ کہتے ہیں جی میجر بلال کو بھیجا گیا کہ مجیب کو گرفتار کریں۔ میجر بلال، مختصر کر رہا ہوں، میجر بلال نکل گئے، ساتھ ایسا اسلحہ لیا گیا، لانچر، جو بھی آگے رکاوٹ آتی ہم لانچر سے اڑا دیتے، لانچر سے۔ 162 نشستیں وہ جیت چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، الیکشن ہو گئے ہیں۔ گھر پہنچ گئے، کہتے ہیں جی پہلے چوکیدار کو مار دیا، پھر پڑوسیوں کے گھر گئے، پڑوسیوں کے گھر سے دیوار پھلانگی، ان کے گھر ہے، وہاں پہ باورچی نے مداخلت کی، باورچی کو ڈز، پھر اس کے بعد وہاں پہ کافی سارے ورکر تھے، وہاں پہ آپ نے سب مشین گنیں کھول دی، اور پھر آپ کو پتہ ہے تو اوپر سے آواز آئی مجیب الرحمان کی، اگر مجھے گارنٹی دی جائے تو میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ نیچے سے کہا گیا گارنٹی ہے 162 سیٹیں،
मुजीब साहब नीचे आए। जो ही मुजीब साहब नीचे आए तो खान वजीर एक हवालदार मेजर था, उसने आते एक जोरदार ठोक करके थप्पड़ शेख मुजीबुर रहमान के मुंह पे मारा। हवालदार मेजर ने 150 रुपये तनख्वाह हो गया उस टाइम। हवालदार मेजर ने मारा किसको? 162 सीटों वाले को। 77 साल से कौन हुक्मरानी कर रहा है? पहले शलवार बदल ले, रात नहीं हुई पा के फिर रहे हैं। अभी बात जहाँ खत्म नहीं हुई, प्लीज छोड़ के नहीं जाना। मारा हवालदार मेजर ने थप्पड़, वो यहाँ पे हाथ रख के वो खड़ा हो गया अवामी लीग का सरबराह। फिर जिस असेंबली इजलास में भुट्टो ने कहा था टांगे तोड़ दूंगा, जहां पे असेंबली का इजलास होना था, उसने वजीर आजम बनना था, वहां पे इत्तेमाद का वोट लेना था, उसे पकड़ के कि उसी बिल्डिंग में जाकर बंद करो। ये वजीर आजम बनना था, उसी बिल्डिंग में जाकर बंद करो। वहां पे ला के कैद किया जालिम ने, जहां से साफ मेरा घर नजर आता है, उसी बिल्डिंग में बंद किया। आप क्या बात करते हैं? कौन सी बात करते हैं आप? उसी बिल्डिंग में बंद किया। लेकिन वो हवालदार मेजर का थप्पड़, जरा तसव्वुर करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। वीडियो लंबी होने पर यार माफ़ कर दिया करें। बहुत आप कमेंट्स में लिखते हैं माफ़ कर दिया करें, 2 किस्तों में देख लिया करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।